23 जुनाक बाणावले आणि सुकूर पंचायतीची पोटवेचणूक झाली। लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावून मतदान केले। जाल्यार 24 जुनाक हे पोटवेचणुकेचो निकाल लागलो। जातूंत बाणावले सावन इंडिया अलायन्साचो उमेदवार जोसेफ पेमेंटा आणि सुकूर सावन सुभाष रामनाथ हळणकार जैतिवंत जालो। पळयात। The margin of both candidates for 3 and 4 is 22. So I declare Subhash Ramnath Alankar is the winning candidate for ward number 10 for Sukuru Panchayat village. म्हाका तांच्यांनी कोणें आर्थीक सपोर्ट दिलो तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी जें हांवें उतर दिल्लें ज्या वेळार आमी पंचायत इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना म्हजो चलो इलेक्शनाक राबिल्लो ताका गव्हर्मेंटूय जॉब मेळ्ळो आनी ताका लागून हें इलेक्शन आयलें। पूण जे एश्युरन्स आमी दिल्लें ती ह्या फुडल्या टर्माक 2.5 वर्सां उरल्या डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत ती आमी पुराय करपाक आमच्या आमदार आनी पंचायतीच्या सहकार्यान जे उतर दिला ते पूर्ण करतलो। नंबर 1 फ्रँक फेर्नांडीस हाका 276 वोट्स मेळ्ळे, ग्रेफन फेर्नांडीस हाका 2623 वोट्स मेळ्ळे, जोसेफ पिमेंटा हाका 5672 वोट्स मेळ्ळे, रॉयला फेर्नांडीस हाका 1840। हातून भितर जोसेफ पेमेंटा हांव जिखून आयलो। See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Ranji Vegas, my President Amit Palikar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners at India. सगळे आमचे भाव जे इंडिया अलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Alliance and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election this was the second election on the alliance ticket. So it is proud feeling that I won the election on alliance ticket. So it's good. थोड्यांनी जायते जाणां फूट घालपाक ट्राय केली ना न्हू केली कित्याक तांकां नाका BJPचे एजंट आसलेले तांकां ही निवडी जालोली. सो पीपल आर द अल्टिमेट विनर्स एंड द डिसायडर्स. लोक हुशार आसा, लोकांक हांगा किशांक काडपाक जायना. सो पीपल हॅव डिसायडेड ऑफ बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. हेजेंच तुमी मुखाल्ली जे इलेक्शन येतले असेंब्लीचे तेजी तयारी करतले काय कितें? तयारी चालू आहा आमची. रोड मॅप इज फॉर 2027. We have to work together. The alliance has been accepted by the people of Goa and whole of India. तर अलायन्साचो जर एक्सेप्ट जायना जाल्यार हो रिजल्ट आमकां पयर लोकसभाक मेळटो आसलेलो. फर्स्ट इलेक्शन भारता भितर एज इंडिया अलायन्स, फर्स्ट इंडिया अलायन्स म्हणून जे लोकल इलेक्शन अलायन्स लढले. This is a clear message. The nation media is also watching. The nation is watching how India Alliance has forced local leadership to fight election, in spite of the fact that there were objections from the cadre, from the leaders of local parties. As party president, Congress Pakshan, आम्ही गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी मिळून एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतले. There was lot of objections to it, lot of dissidents तयार झाले. Some have resigned also, but at the end of it sent a clear message कि as party presidents, as collective decision of leadership, we have taken a decision to go for the people of Goa, for the people of this country, and this is the way ahead. India Alliance is a way ahead for forming and changing and saving our country. सदर ही जी एंटायर विक्ट्री हो जो जितलो व्हॉलेंटियर बेज तो व्हॉलेंटियर बेज सुमार 200 ते 300 व्हॉलेंटियर काल ग्राउंडार आहलो. I would like to give this victory to all these volunteers who had the trust in us, who had the trust to make sure that we win. इंडिया अलायन्साचे सगळे वांगड्यांक आज हांव देव बरो करूं म्हणटा कित्याक ही इंडिया अलायन्स घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कोटीन आहले हे इलेक्शनाक. लोकसभेक कॅप्टन गिर्याताक आमी लीड हाडली, आतां आमी आमच्या जोसेफाक लीड हाडली, आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. बीजेपी म्हणून हें केलें हांव आयज देखून सांगता काँग्रेसमॅन आमगे फॅमिली काँग्रेस आनीक हे फुडाराकूय आमी काँग्रेसमॅन सगळ्या लोकांक लोकांक पासत आमी सदां काम करताय आहाय सदां आनी आसतलो आमगे हेच ना इलेक्शन पेडी जालें म्हण आमी लोकांक हांव हेच्या पयलो इलेक्शना पासून हांव थोड्या वोटां पेडी जाता हांवें मुगे सर्वीस केन्ना बंद केली आनी आमी सदां आसतली आनी कांय. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.